शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। दोस्तों 2024 में आने वाला रमज़ान कौन से नई इंकशाफात ला रहा है, वो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। सुनने में आ रहा है कि 26 साल बाद ऐसा रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये रमज़ानुल मुबारक आखिरी रमज़ानुल मुबारक भी हो सकता है। बहुत से लोगों के ऐसे ऐसे बयानात इस रमज़ानुल मुबारक के हवाले से सामने आ रहे हैं कि जो अकल को दंग करके रख देंगे। बाज़ का कहना है कि क़यामत बहुत जल्द आने वाली है। इस बारे में एक हदीस बयान की जा रही है जो कि तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और वो ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब 2 दफ़ा रमज़ान में चांद ग्रहण लगे तो इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। एक और हदीस में है कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण रमज़ान में निकलेगा, और जब से दुनिया बनी है ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपके सामने सारी हकीकत खोलकर बयान करें, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये रमज़ानुल मुबारक खैर व बरकत के साथ साथ बहुत से सवालात भी लेकर आ रहा है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइएगा, ताकि हमारी तमाम नई वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह की रहमतों और बरकतों का महीना है, जिसकी आमद पर सबसे बड़ी मुसलमानों को ये खुशखबरी सुनाई जाती है कि शयातीन इस महीने बंद कर दिए जाते हैं और हर नेकी का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। अल्लाह ताला रोजेदारों का सोना भी इबादत में शुमार कर देते हैं। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक की फजीलत और बरकतें अब इस वीडियो के आखिर में बताएंगे। पहले हम आपसे इन बातों का जिक्र करते हैं जो कि इस रमज़ानुल मुबारक के बारे में सोशल मीडिया पर फैली हुई हैं। इसके मुताबिक रमज़ानुल मुबारक में सूरज और चांद ग्रहण का निकलना ज़हूर इमाम मेहदी की एक निशानी बताया जा रहा है। तो क्या इस बार का रमज़ान सूरज और चांद ग्रहण एक साथ लाने वाला है? क्या वाकई इस हदीस के मुताबिक ज़हूर इमाम मेहदी होने वाला है? क़यामत की सबसे बड़ी निशानियां सामने आने वाली हैं। बार बार ये खबर भी सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई नजर आ रही है कि ऐसा रमज़ान 26 साल बाद आ रहा है। 26 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि इस बात को सोशल मीडिया पर एक सवालिया निशान के तौर पर पेश किया जा रहा है। 26 साल बाद इस रमज़ान में ऐसा क्या होने वाला है? क्या इस बार क़यामत की कोई बहुत बड़ी निशानी रमज़ान में पूरी होने वाली है? क्या ये आखिरी रमज़ान तो नहीं है क़यामत से पहले? बहुत से लोग इस रमज़ानुल मुबारक की आमद पर खुशियां मनाने की बजाय खौफज़दा से लग रहे हैं। उनके चेहरों पर एक बदहासी छाने लगी है, क्योंकि सोशल मीडिया में फैलने वाली खबरों ने दिलों को खौफज़दा कर दिया है। दोस्तों, अगर इन अफवाहों पर और सदियों पहले पेश की जाने वाली पेशीन गोई पर गौर किया जाए तो ये कहा जाता रहा है कि अगर रमज़ान में सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण एक साथ नमूदार होता है तो यह क़यामत की सबसे बड़ी निशानी तस्वुर की जाएगी। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में अगर एक साथ सूरज और चांद ग्रहण लगा तो बहुत जल्द ये दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। हर मुल्क में ज़वाल आ जाएगा, तरक्याती काम रुक जाएंगे, लोगों के कारोबार ठप हो जाएंगे और नुकसान पे नुकसान होता चला जाएगा। यही वो पहली मंजिल होगी कि जब लोग एक दूसरे के कत्लो खून रेजी और मालो दौलत हड़प करने की चाह में इंसानियत तक भूल जाएंगे। धीरे धीरे दुनिया का निज़ाम बद से बदतर होता चला जाएगा। दुनिया के हालात इस कदर ख़राब हो जाएंगे कि हर सू नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। कई शयातीन और फितने सर उठाने लगेंगे। दोस्तों, इसके बाद वो तमाम तर वाक़यात रोनमा होंगे जिनके बारे में आज से 1400 साल पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में जिक्र किया था, और इन निशानियों को इमाम मेहदी के ज़हूर से भी मुंसलिक किया गया है। मगर इससे पहले ये बात भी ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले अभी एक बहुत बड़ा फितना बाकी है, और वो फितना याजूज माजूज का फितना है। यानी अगर रमज़ान में सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का लगना क़यामत की निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी समझी गई है, तो ये बात भी ज़हन नशीन कर लीजिए कि इससे पहले याजूज माजूज मौजूदा पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेंगे। इस फितने को अल्लाह ताला जब ख़त्म करेगा तो इसके बाद सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना है, जो इस दुनिया में हर एक शख्स की आजमाइश बनकर नाजिल होगा, खासकर मुसलमानों के लिए जो अपने रब की ज़ात पर पुख्ता यकीन रखते हैं। हाँ, वही दज्जाल जो अपने हाथ पर जन्नत और जहन्नुम लिए फिरेगा और लोगों को अपनी तरफ रागिब करने के लिए कहेगा कि मैं ही खुदा हूँ, मुझे मानो। मगर अहले ईमान उनके सामने भी वाहदहू ला शरीक की ही सदाएं बुलंद करते रहेंगे। लोग अपने रब से मदद तलब करेंगे तो सजदों में उस फितने से निजात की दुआएं मांगेंगे। यही वो वक्त होगा जब उस दज्जाली फितने से छुटकारा दिलाने के लिए दुनिया में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से उनकी औलाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और नबी जिनको ईसा रूह अल्लाह का
خطاب حاصل ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور پھر اس دجال کو اس دنیا سے عبرتناک انجام کے ساتھ نیست و نابود کر دیں گے۔ یہی وہ وقت ہوگا جو مسلمانوں کے لیے خوشحالی کا وقت ہوگا۔ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر دھیان دیا جائے تو یہ بات ہمیں واضح ملتی ہے کہ یہی وہ وقت ہوگا جب مسلمان پوری دنیا پر اپنی حکمرانی جمائیں گے۔ ہر سو خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، کوئی ان پر حاوی ہونے والا نہیں ہوگا۔ مگر اس کے بعد ایک مرتبہ پھر طاغوتی قوتیں اپنا سر اٹھائیں گی اور ایک بدترین جنگ شروع ہوگی جو کہ مسلمان اور کافروں کے درمیان ہوگی۔ اس کے بعد ہی قیامت مرتب ہوگی اور پھر قیامت کی ہولناکیاں اور تباہ کاریاں ہر کوئی اپنے ایمان کے مطابق اپنی نظروں کے سامنے دیکھے گا۔ اگر یہ کہہ دینا کہ یہ رمضان امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی نشانی ہے تو اس بات پر ہم یقین تو رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں ان باتوں پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ان کے ظہور سے پہلے جو کچھ اس دنیا میں نمودار ہونا ہے وہ بھی اٹل ہے۔ امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے یاجوج موجوج اور دجال جیسے فتنے کے لیے ہمیں خود کو تیار رکھنا چاہیے، اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے، نہ کہ ان افواہوں کو سن کر ہمیں اپنا وقت ضائع کرنا چاہیے۔ دوستو، ایک روایت موجود ہے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت حدیث شریف نہیں ہے بلکہ محمد بن علی کا قول ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کے راویوں میں بہت غیر معتبر قسم کے لوگ ہیں۔ محدثین نے بعض کو کذاب اور رافضی کہا ہے اور بعض کو مردود کہا ہے اور بعض کو مجہول، نیز اس میں بعض راوی حدیثیں گھڑنے میں معروف تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے راوی محمد بن علی، اس سے کون مراد ہیں یہ بات بھی پردہ خفا میں ہے۔ اس سے حضرت باقر کو مراد لینا جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، بس ایسی غیر معتبر روایات بیان نہیں کرنی چاہیے۔ ظہور مہدی کب، کہاں اور کس طرح، یہ کتاب ادارۃ الصدیق ڈہا بیل گجرات سے چھپی ہے۔ کسی ایک اٹیچمنٹ میں بھی اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب نہیں کیا گیا۔ بفرض محال ایسا ہوا بھی ہوتا تو جب اصل روایت ہمارے سامنے موجود ہے اور اس کی سند بھی موجود ہے جس کے مطابق یہ محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، تو کسی کے کہنے کی کیا حیثیت رہ جاتی۔ یہ بھی آپ نے خوب کہی، روایت کے اندر چاند کو رمضان کی پہلی رات میں گرہن لگنے کا ذکر ہے اور سورج کو نصف رمضان میں۔ کیا مرزا غلام احمد قادیانی کے دور میں ایسا ہوا تھا؟ ہرگز نہیں۔ اس وقت کے مسلمانوں کو جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہتے تھے، انہوں نے اس بات کا علم نہیں ہوا کہ یہ محض محمد بن علی کا قول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں، اور گناہ کے مرتکب ہو گئے۔ مزید ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دوستو، ماہرین فلکیات کے مطابق پاکستان میں یکم رمضان المبارک 11 مارچ کو ہوگا، تاہم حتمی تاریخ کا اعلان مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی چاند نظر آنے کے بعد کرے گی۔ دنیا بھر کے مسلمان مارچ میں رمضان کا استقبال کریں گے۔ یوں رواں سال رمضان المبارک 26 سال کے بعد سردیوں میں آ رہا ہے۔ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ 2024 سے رمضان سردیوں میں آتا رہے گا، تاہم ابتدائی 2 سال تک رمضان کا آخری حصہ موسم بہار میں ہوگا اور 2031 تک رمضان المبارک موسم سرما میں ہوگا، اور پھر 8 سال تک یعنی 2039 تک موسم خزاں میں آئے گا۔ ماہرین فلکیات اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ مرکزی کنیکشن صبح 9 بجے ہوگا۔ اس حساب سے 10 مارچ کو زیادہ تر اسلامی ممالک میں سورج کے غروب ہونے کے بعد ہی چاند کے نمودار ہونے کی امید ہے۔ دوستو، زیادہ تر ماہرین فلکیات اس بات پر متفق ہیں کہ 10 مارچ پورے عرب اور اسلامی دنیا میں چاند کو آنکھ یا دوربین سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ماہرین فلکیات نے کہا کہ اسلامی ممالک میں پہلا رمضان 11 مارچ کو ہونے کے زیادہ امکانات ہیں، لہٰذا اسلامی ممالک میں رمضان المبارک کا آغاز 12 مارچ بروز منگل سے متوقع ہے۔ مزید ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔